बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते कि मर्दों में तो बहुत ने दर्जाए कमाल हासिल किया, लेकिन औरतों में सिर्फ 4 हैं जिन्हें दर्जाए कमाल हासिल हुआ। खदीजा बिनते ख्वैल, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया। नाज़रीने गिरामी, आज की वीडियो उसी कमाल खतून के बारे में है कि जिसे अल्लाह की बारगाह में बेपनाह मुकाम मिला। अंदाजा कीजिए कि जब आपके चारों तरफ फिरौनी सिपाही और खुद फिरौन की आप बीवी हों और फिर आप कलमा तौहीद बुलंद करें, क्या ही खूब अजमत और हिम्मत की बात है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि जब फिरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वो हजरत यूसुफ पर ईमान भी लाया और उसने हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हजरत आसिया को फिरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और हजरत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हजरत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हुआ। इस बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फिरौन हजरत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया, अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो हजरत आसिया से सोबत ही न कर सका। और बाज ने लिखा कि फिरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया। देखा जाए तो ये भी हजरत आसिया की एक तरह से करामत भी है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज रवायात में हमें फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फिरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल निस्तो नाबूद हो गया है। खौफो दहशत से उसका पूरा वजूद लर्जने लगा। उसने नजूमियों को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल न करना ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फिरौन के सिपाहियों के डर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फिरौन ने हुक्म दिया कि उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। किप्ती जुबान में पानी को मोह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इसी वजह से हजरत बीबी आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। हजरत आसिया ने जब हजरत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हजरत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से यूं कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फिरौन कहने लगा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो जरूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता जैसे आसिया को अता फरमाई। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हजरत आसिया शादी के पहले दिन से ही फिरौन के जालिमाना और काफिराना इक़दामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हजरत मूसा ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हजरत आसिया हजरत सैयदना मूसा पर ईमान ले आईं। ईमान लाने के बाद काफी दिनों तक उन्होंने इस बात को फिरौन से छुपाए रखा, लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदे करवाने लगा तो फिर
حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیڑ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا، زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت پر لٹا دیا اور ان کا پانی بند کیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئی ہوں، گرم ریت پر لٹایا گیا ہو اور سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا ہو، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہتی رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری یہ دعا مقبول ہو جائے۔